Amen. Labat sa Ginoo maigsoon. Believers growth in life and increase in the knowledge of the truth. So kini sa nga message mga igsoon usa sa kaminsahe, pero dunay duha ka dagkong mga butang gikinahanglan atong masayran adlaw sa atong pagabatanon. Mga igsoon, kung atong makita ang kasaysayan, no, ang Ginoo matag panahon duna siya gamiton sa pag-carry out siyang purpose. Pero atong i-trace mga igsoon, kasagaran niyang gigamit mga batanon. Tungod kay mga batanon, dili pa man sila hingpit nga nakupahan sa daghan nga mga butang. That's why mga igsoon, gusto sa Dios nga bisan karon no, gamiton ta sa Ginoo alang sa pag-usab niini nga panahon. That's why kinahanglan ta nga mutubo sa kinabuhi ug dunay pag-uswag ba ang atong kasayuran mahitungod sa kamatuoran mga igsoon. So dunay mga demand or dunay mga gikinahanglan alang sa usa ka mga magtotoo aron mutubo sa kinabuhi. Mga igsoon, sa praktikal nga pagpamulong, ang labing gikinahanglan nato aron makatuman ta nining butanga mao nga mahigugma ta sa atong Ginoo. So gingon din sa point A, life needing time to grow. So ang definition sa time mga igsoon mao ni ang pagpadayag sa atong gugma. So surely if wala tay gugma sa Ginoo, wala tay time sa Ginoo. Wala mga igsoon, kung tinuod tang naigugma sa Ginoo, naatay time diha sa Ginoo, then mo ni maghatag na tong opportunity nga kining atong kinabuhi nga nabatunan, which is the divine life, mutubo ni siya nganhi sa atong sulod. After mahimugso ang usa ka bata, ilho na siya ingon nga tao, pero gamay pa siya. Nagpasabot nga ang tawhanong kinabuhi nga nadawat niya, wala na siya, kompleto na, ma-recognize na siya tao, pero dili pa siya mature. Dili pa siya kanang fully developed. That's why kinahanglan siya nga atimanon mga igsoon. So in like manner, kita nga mga nakabato na sa kinabuhi sa Ginoo, kung bago patang nakabato nini kinabuhi sama tag mga bata na natay kinabuhi sa Dios. Pero mga igsoon, dili lang magpabilin nga sama bata, dili lang mapabilin kag gamay, kundi gikinahanglan ang pagtubo. Unya kung wala kay panahon diha sa Ginoo, unsaon man nimo pagtubo, di ba? So kitang mga tao gikinahanglan ta nga mukaon, muinom, muginhawa ug mupahulay para mutubo ta. Sa espirituhalong sab nga bahid, gikinahanglan ta nga muginhawa spiritually, mukaon spiritually ug muinom spiritually. So sa life lessons mga igsoon sa volume 1 gipakita dito, dunay mga pinadayag sa Dios nga gikinahanglan natong masayran kung pag-upatang nga mga magtotoo. Kung gusto ta makabaton sa espirituhalong paginhawa, makasinati sa atong kaugalingon nga kasinatian, mga igsoon gikinahanglan tang mutawag sa ngalan sa Ginoo. So sa Roma 10:12 ningon dito, dato ang Dios sa mga nagtawag niya. So mga igsoon, usa ni kapaagi nga ni sa mga magtotoo aron gyud ang Dios mga igsoon makasulod sa ato mga igsoon. Then kinahanglan pud og pagkaon, spiritual eating. Asa man nato ni makitaan? Asa man nato ni makaplagan? Makita nato diha sa pulong mga igsoon. Wala nga magkadako, magkahabog gani ang matang sa kinabuhi, dili siya kanang paspas ang iyang pagtubo. So sa inyong nasayran mga igsoon, kung sa may pinaka highest life nga naa sa atong taliwala, mao ang kinabuhi sa Dios. Say gani mag-expect ba natay prayer sa inyo moingon ta, Lord, patas iya ang akong kinabuhi. So natandog kay ko sa speaking ani nga igsoon ba, diingon siya nga namatay na nga prayer sa hay maglong ta nga mutas itong kinabuhi, pero wala na ito ginavalue ang kinabuhi sa Diyos, which is eternal life. Sa atong human life, maglong ta nga mutaas ang kinabuhi, kabalo magyud ta nga mamatay ra gyud. Pero ang eternal life, wala na ito taga-ibili, dili kay na ito taga-value, kay ato ramang iniglect. That's why mga igsoon, natandog kay ko, kay gusto sa Diyos, kining Diyos nung kinabuhi, mutupo ni sa atong sulod mga igsoon. Ang atong kagamitan sa lihok sa Ginoo nag-agad sa atong pagtubo diha sa kinabuhi.
Itubo na bata mga igsoon, unsa may paagi mupahimulos ta sa Ginoo o buhatag tag panahon aron gyud kana nga panahon mahimong opportunity nga ang Ginoo makatubo nganhi kanato. Dili ta samag mga uhong, mga mushroom nga sa kagabi lang, okay na. Mga igsoon, gikinahanglan ta nga matag panahon muduol gyud diha sa atong Ginoo. So mga igsoon, ang atong Ginoo asa man? Naana sa atong espiritu. Dili na ta mo atupag laing dapit para motandog sa Dios. Dili na ta mag-set pa gyud og particular time to contact the Lord. Mga igsoon, as long as mauliso ta sa atong espiritu, that's the time nga gitugutan nato ang Ginoo nga makabuhat ug mutubo ngani sa atong sulod. Praise the Lord. Mga igsoon, gikinahanglan lang ta nga maanaa diha sa atong espiritu. Then point B, possessing the divine life and allowing this life to grow in us. So, kita nga mga magtotoo, siguro naman nga naano naman tayo kinabuhi sa Diyos. Pero katong mga wala pa nakabaton sa kinabuhi sa Ginoo, mga igsoon, dawato nato kining kinabuhi. O katong nakabaton na din kinabuhi, mga igsoon, dawato nato ning kinabuhi ug patubuon siya nganhi sa atong sulod, mga igsoon. Abot man ta sa atong Panginoon, meaning yatiman gyud nato ning kinabuhi. Nalingkamot tag kaon, nalingkamot tag inom, nalingkamot pagid tag ginhawa. So, pamatuod ni nga yatiman nato ang atong human life. Pero mga igsoon, tagdon sab nato ang atong Christian life, ang atong spiritual life. Kumusta pa ba ni? Nagtubo pa ba ni or nikunhod na? So, sa atong pagkabatanon, doon na tayo nana nga evaluation ba? Himsog siguro kay ko sa physical, pero kumusta man ang akong spiritual life. So mga igsoon, muduol kita sa Ginoo ani nga kahimtang. Buot ang Dios nga dawato na to ang iyang kinabuhi o tugutan nato siya nga kining kinabuhi mutubo nganhi nato. So salamat sa Ginoo mga igsoon sa ingon ani nga paagi, hinay-hinay ma-receive nato ang kinabuhi, kinaiya, pagkamao sa Dios nga wala nato. Muna ngani nga ang iyang prinsipyo sa pagkahuman niya sa iyang kahikayan, nahimo siyang life-giving spirit. Giving. Tighatag. Muna ang atong prinsipyo is receiving. So mga sudlanan ta sa Dios nga gidesign aron gyud kasudlan ta sa kinabuhi o kinaiya sa Dios usa ka ihatag ba niya atong dawaton. Then mga igsoon, positionally we receive this divine life. But experientially, gikinahanglan nato ning atimanuning kinabuhi aron gyud mutubo mga igsoon. Dili lang ni karon, siguro nakapil tag wifi, murag na supplyan gamay. Wala nagpasabot ni nga sunod na pud Sabado or mo enjoy na pud og makadumdum. No. As long as naatay time sa Ginoo mga igsoon, mahimo gid ta ng opportunity nga ma-enjoy nato siya. Amen. So, see, needing to have fellowship with the Lord. So, mga igsoon, kung naatay time sa Ginoo, nagpakita nga nahigugma ta sa Ginoo. Then, kung nahigugma ta sa Ginoo, mutugot man ta nga ang Ginoo mubuhat sa atong sulod. Then, kung mahitabo na ganila nato, doon na nadayon tay, pakikambitay diha sa atong Ginoo. Nganong gikinahanglan man ang pakikambitay? Mga igsoon, gikinahanglan nato ni nga mga batan-on tungod kay wala man ta masayod. So, kinahanglan ta ang muduol. Muampo diha sa atong Ginoo din makig-fellowship niya o makig-ambitay niya. Mga igsoon, the more ta makig-fellowship sa Ginoo, the more ta nga suod diha sa atong Ginoo. So, kana ganing suod, kanang nakay best friend ba? Nakay mga butang nga dili nimo ma-share sa imong family. Dili nimo ma-share sa imong mama. Dili nimo ma-share sa imong papa. Pero ma-share nimo sa imong best friend. Mga igsoon, kung ingon ana nakasuod ang Ginoo ngan hinato, kung nahimo na siyang best friend ngan hinato, ang gagmay ug dagkong mga butang masulti nato niya. Amen. Dili lang positive, kundi apil na ang negative, di ba? Sa atong experiences, labi na kita nga mga batanon na ay anang kinabuhi sa pag-eskwela, apay social life, daghan kayo. So, mga igsoon, as long as we maintain this fellowship, makapunta nga muduol ug mutugyan sa Ginoo sa bisan unsa nga kahimtang nato mga igsoon.
So dili ni siya katong kuan ba nga natay kanang concept gud usahay nga o kailangan natong Ginoo, Lord, tagai ko ani. Lord, tabangi ko ani. Lord, ikaw bahala. Sa exam, Lord, tabangi ko nga makakuha ko high score or dili lang mabagsak. Pero papasar na, galot na kayo. Ako nagud ni. Oh Lord, di ba natay nanaw sa high? Di ba? Oh, so usa na ka timaylan ba nga bisan sa tong kasinatian, usa na mga classmate nako nga mahibalag nako ba. Moingon ra pud sila nga himaya sa Dios. So murag inot siya paminawon. Pero atong uban nga Lord Jesus, moingon yun nga, ako nagud ni naunsa. Di ba? So, mga igsoon, makita na to ba? Dili na siya proper, genuine fellowship. Say, mahimo na tong waiter ang Ginoo. Dili man sayop nga mangayok ta. Pero ang problema, kumusta man ang atong pakikambitay sa Ginoo? Tinuod ba or dili? Kunya ang nakanindot ani, dili na to malimbungan ang Ginoo. Nasayod ang Ginoo sa atong motive. Nasayod ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Siguro malimbungan na to atong nasa palibot, ang mga igsoon. Pero dili na to malimbungan ang Ginoo. That's why mga igsoon, di kinahanglan sa usa ka magtotoo aron motubo sa kinabuhi, doon na gyud tinuod nga pagpakig-ambitay. So, naa ba tayo pakig-ambitay sa Ginoo mga igsoon? So, unta, kini nga fellowship is genuine fellowship. Tinuod nga pakig-ambitay mga igsoon. Then, as long as natay genuine fellowship, ang mga butang nga dili husto nga naa nato mahinay-hinay ni kawala. Di ba? Dili man ta kaya nga model may anang sa New Year's resolution ba moingon din ta nga ay dili nako magkuan last na ni karong January magpag-o nako. No, dili man na mahimo nato. Masamot na hinuon. So kun mutugyan ta sa mga butang nga na sa Dios, bisan sa atong kaluyahon mga igsoon, ang Dios may makabuhat sa atong sulod. Siguro natay desire na, Lord, gusto kong bubuhat para nimo. Dili. Gusto ang Dios nga mubukas lang ka, kay aron ang Ginoo maoy mubuhat sa imong sulod. So nakita ba nato mga igsoon? Siguro natay desire na kanyon mo manlimbason yun nga mo ayuda para sa Ginoo. Mga igsoon, gusto lang sa Dios nga naatay panahon sa Ginoo o mubukas ta sa Ginoo aron ang Ginoo maoy makabuhat sa atong sulod. Wanang ingon si brother ni nga victory. Ang kadaugan kuno mga igsoon, dili na atong mga butang nga atong gidaog para sa Dios, kundi katuning mga butang nga gidaog sa Dios nganhi kanato mga igsoon. So kung makita nato ang kasaysayan sa tao, hulog na ni siya. Dili na ni siya maka-express o dili na ni siya kahimutan sa Dios. Kay unon-unon naman Pero kung makita nato ang kinabuhi sa Dios nga nasa tong espiritu, kung i-allow nato ni nga mubuhat, mga igsoon, mahimo tang kahimutan sa atong Dios. So that's the opportunity nga utubo na ang kinabuhi sa Dios nga ni kanato. Then obeying the operation of the Lord's life. So kay nakabalo naman ka sa tingwa sa Ginoo, imo na lang siyang sundon constantly tungod sa kinabuhi nga imong nadawat. Kuna dili ni siya made of kanang outward nga regulation. Bawal ani, bawal ana. No. Kundi lugwa ni siya sa kinabuhi, sa gipabati sa Ginoo tungod kay suod man mo sa Ginoo. Mula nga as long as magkasuod mo sa Ginoo, naay mga butang nga ipabati sa Ginoo. Kinahanglan nimong sundon. Kay kung dili gani pud matuman, mabater ka. Lagi pag-asol sa sulod pa. So salamat sa Ginoo sa ingon ani nga paagi mga igsoon, makatunta nga ang kinabuhi day nato Diyos tong kinabuhi nga nabatunan nato, kinahanglan ni siyang patubuon. Kinahanglan panahon, kinahanglan pagbukas nato sa Ginoo uban sa atong pagbulig niya, dahil sa atong pakikambitay, dahil sa pagsugot sa pagbuhat sa Dios ngani gyud nato pinaagi sa iyang kinabuhi. Ikaduha, Roman numeral 2, the believers increase in the knowledge of the truth. Dili lang paigo mga igsoon nga mutubo ta sa kinabuhi, kundi gikinahanglan sab nga mo increase ang atong kasayuran diya sa kamatuoran. Mga igsoon, dili siya bulag. Pwede siya kanang sumpay. Kaya kung dili ka masayod sa kamatuoran,
subidaon kining pagtubo sa kinabuhi. Wa makakabalo sa kining gitawag na to God-ordained way. Di ba? Nainungdo mo sa story ni Abel ug ni Cain. Men? So kato silang duha, magsuon to sila. Dayon, nag-alagad sila sa Dios. Dayon, pareha pud sila og kanang tinguha nga mo offer. O doon sa ihalad. Pero nganong naiisa nga gidawat, naiisa nga gi-reject. Tungod kay doon na nay paagi nga gipakita sa Dios ng hinato ang mga igsuon. Unya sa atong pagalagad, kun dili ta tin-aw sa paagi nga gitudlo sa Dios. Nya makita nato ang prinsipyo ni Abel ug ni Cain. Pareha to silang naigugma sa Ginoo. Pareha to silang nagalagad. Pareha silang naninghalad. Pero anong gineglect man? Tungod kay ang usa nagsalig sa iyang kaugalingon. Yang isa nagsalig sa paagi nga gipadayag sa Dios gikan sa iyang ginikanan. Sa mga igsoon, salamat sa Ginoo nga dinhi makita nato kita nga mga magtotoo. Gikinahanglan ta nga mahigugma sa kamatuoran. So unsa may paagi para nga masayod ta o mo-increase ang knowledge nato sa kamatuoran? Una, kinahanglan do na napud tay gugma. So di ba kung may gugma ta sa kabutang, bisan paglisod na, bisan pagsubilao na, pangitaan gyud nagpaagi, di ba? Mga igsoon, kung naigugma ta sa Ginoo, dili na to ma-blame ang environment. Siguro pangulipas na to, wala ko kapahimulo sa Ginoo kay muna ani mo na. No. Sarap, right? Imagine si Apostle Paul sa iyang pag-alagad, na priso siya. Imagine sa mga church fathers nga gipang martyr sa pag-testify lang sa Ginoo. So makita na to mga igsoon, dili ang environment ang rason nganong maglisod tagtubo sa Ginoo, kundi ang atong kasing-kasing. Mga igsoon, kumusta man ang atong kasing-kasing nga sa Ginoo? Say, angad lang kasi babaw at taligsik man, bisa ko ma-film meeting. Di ba? Ay, wala mong ko slacks, brad. Isa ko mapil tigong kay wako'y slacks, wako'y pulo. Oh Lord. So, ignana ba? Di ba kung gusto nada ganit kasi sa kabutang, bisa paglayo, bisa paglisod. Basta, interesado ka. Imo ginang, di ba? So, pagpakita ni sa gugma na to, i-relate na to diya sa Ginoo mga igsoon. Then, kung doon na tayo gugma sa Diyos, mubayad tagbili sa pagbasa na to diya sa pulong. Mga igsoon, naatay Bible or naatay Bible? Kailan pa mo sa kalainan sa Bible o sa Bible mga igsoon? Ang Bible, basahon na siya nga ginabasa. Pero ang Bible, basahon na siya nga ginadisplay. Maong naabog. Bible nga abog. Kaya wala may basa-basa. So mga igsoon, ang ato untang Bible, dili unta abog. Na mo may Bible? Men mga wifey, na mo may Bible? O siguro nasa gadget. O gamiton na to ang iSilo. Silo man. So napay iSilo. Na iSilo pero mas naay data, di ba? Mas naay data kaysa sa iSilo. So mga igsoon, yani makita na to nga kung naigugma ta sa Ginoo, mubayad gyud tag bili sa pagpahimulos nato sa pulong sa Ginoo. Men, so ang pulong sa Ginoo mga igsoon, makatabang ni, mapuslano ni nga ninato isip mga katawan sa Dios aron hingpit nga masangkapan mga igsoon. So, are you ready nga masangkapan ta sa pulong sa Dios? Hinirbang pulong sa Dios, tinguha ni sa Ginoo nga maumol ni nga ni sa atong sulod. Nya kung wa tay basa-basa, unya kung wala tay pahimulos. Nadoon ta sa kasinatian. Walay pulong nga mohayag nato kay wala may naumol, di ba? Pero kung nagpahimulos gani ka sa Ginoo, basa ka sa iyang pulong na ay mga sitwasyon nga murag kanang ambakon, pero naay pulong nga mohayag nimo, naay pulong nga mudasik nimo. So, mana siya ay naka-importansya kung nasayod ta o mo increase ang atong pagkainla o kasayuran sa pulong sa Dios. Mga igsoon, saan man nato pag-enjoy sa pulong sa Dios? Una, kay paano siya letter naman siyang basahon. Ang basahon ang pagbasa na kinahanglan panahon. Unya, ang pagbasa nato inubanan gid ay untana sa pagampo nato sa pagbukas ngali sa atong espiritu aron gyud makasabota sa mga pulong nga atong gibasa. So, basahon. Dayon ang pulong usab
Sa paman, napabaylaing buhaton sa pulong? Naa. Kay doon ay pagbasa, doon na say pagbasa ang book. So mga igsoon, kato di ay mga magtutoo nga daghang pulong, dili to mautag mga pagampo. Kaya ang iyang ibasa, may mo bang iyang pagampo. Sa salamat sa Ginoo, sama rin pagkaon ba? Nga gi-assimilate gud nimo. Na for example, kung mukaon kang saging, dili man pwede nga diretso ra nimo nagtulon, di ba? Kunya, kikinahanglan siya usapon. Dahil ang nutrients sa imong gikaon, mo-absorb na sa imong pagkatao. So, mga igsoon, ang pulong sa Dios, maayo kay nialang natong mga magtutoo. Busa, dili gamay butang ang pag-enjoy nato, pagbasa nato diya sa pulong sa Ginoo. Dahil sa may lain, sa pag-enjoy nato sa pulong sa Ginoo. Reciting. O, pwede i-recite. Samot, pwede po siya hymn singing. Pwede siya kantahon, mga igsoon. So, napa po yung mga scriptural na mga verse na nabalaan ninyo sa pagkanta, sa pag-hymn singing, mga igsoon. Amen. Praise the Lord. So, sa ingon ani nga paagi, mas dali po siya nga ma-memorize. So, lagi ganin yung mga igsoon. So, magbasa mo verses, portion lang, then mag-isod mo para memorize. Dalaan ninyo sa hymn. Awitan ninyo, di ba? Kasulay lang ninyo. Di ba? Makita ninyo mga igsoon na dako ka siya benefit na hinato nga mga Kristohanon, mga igsoon. Amen? Praise the Lord. Dayon, gikinahanglan ta nga matag panahon muna tayo pagbasa sa pulong sa Diyos. Ang mekaniko, dili siya matawag og mekaniko kung dili siya swito sa sakyanan, sa pag-ayos sa mga sakyanan o sa pagmaniho sa sakyanan. Ang panday, dili siya matawag na panday kung dili siya swito sa pagpanday. Unya kitang mga Kristohanon, unsa may timayla nato aron may butang Kristohanon? Kay Baybog. Dapat swito ta sa Biblia. Dapat swito ta sa pulong sa Dios. Kay Baybog. Nya mga igsoon, swito pa ta sa pulong sa Dios. Oh, so diri na nato makita ang kakulangon nato sa Ginoo. Busa mga igsoon, muduol pa kita sa atong Ginoo. Mga igsoon ang Ginoo naara sa atong espiritu. Mutawag lang ta mga igsoon. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Amen. So sa inana nga pagi, the more ta nga mutawag sa Ginoo, the more ta nga madala sa kahiladman din matandog nato ang presensya sa atong Ginoo. Amen. Praise the Lord. Dayon, aron nga mutubo ta diya sa kinabuhi, gikinahanglan sabtang masayod sa kamatuoran o naginahanglan gyud ning panahon. So daghan man tag panahon sa tong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, di ba? Natay panahon sa pag-eskwela, natay panahon sa pagkaon, pagtuon, napagitay panahon pag cellphone. Pero napatay panahon mga igsoon mubasa sa pulong. Secret. Depende sa mood. Siguro moingon ta nga ako raw kang Ginoo minasayod. Men. So mga igsoon, salamat sa pulong time. Kay mao dili ang gikinahanglan nato aron gyud nga mahimutang maandam sa ikaduha nga pagbalik sa atong Ginoo. So, kinahanglan ning panahon na i-grab unta nato ning time. Kay dili ni nga time available sa tanang panahon. Kay mubalik ra ba atong Ginoo? Kunya, maabot pa gyud nato ang kamatayon. Kunya kung wala ta ni tubo sa kinabuhi. Kunya kung wala ta ni bayad sa bili. So, natay problema, no? Magka-problema kita sa unahan mga igsoon. That's why aron kita magmahimong magpapuslanon sa lihok sa Dios, sa pamatigayon sa Dios, kinahanglan tang masayod sa kamatuoran mga igsoon. Ang kamatuoran kinahanglan ni siyang dipinsaan. Di ba sa Christianity, usahay kung makulangan ta, example, sa Genesis mga igsoon, ang gikaon ni Adan ug Eva kahoy sa pag-ila sa maayo o gautan, dili siya apple. Siguro tong concept apple, di ba? Kung wala ta magbasa, kung sangyawan ka, nga gikaon ni Adan apple, uno, tuod, no? Wala mga nagbasa. Pero kung makita nato, kung masayod na sa kamaturan, example lang itong mga igsoon. So kung makita nato, katong nga mga butang, makoreksyonan nato sila. Ngani, matabangan pa sila sa pagdala nato diha sa Ginoo. So ang kamatuoran kung dili ta swito, lipat-lipaton ta na lapad man gud siya.
Kunya kun wala ta masayon. Mura tag bata nga ay kailan mugsamo. Anang sa dagat mga dahon. Ako asa ang balod, dito ra siya mga anak di siya. So mga igsoon, kinahanglan diya sa payuli sa Ginoo. Kinahanglan natong kinahanglan tang maumulan niini nga mga kamatuoran aron gyud ma-preserve ug mapadayon ang buhat sa Ginoo mga igsoon. Manang niingon si anigon ang mga nangunang mga igsoon, kinahanglan nato ang pagtulunan sa mga apostolis mga igsoon. Kay mao ni siya ang himso ug putli nga pulong nga mao'y nagpreserba sa buhat sa Ginoo karong panahon na mga igsoon. Ngani bulahan ta kay gikabubo na ni gi-provide na ni sa Ginoo nga ni nato pinaagi sa mga nangunang nga mga igsuon. Ang ato na lang paghago na lang. So dili gyapon magpulos kun unsa kadaghan ang pagkaon kun dili nimo kanon. Salamat sa Ginoo dula gyud tatay kagana nga mubasa diha gyud sa pulong sa Ginoo kay mahimo sabning palagyanan nga mutubo ta diha sa kinabuhi. Dahil ang Roman 3 resulta ni siya mga igsuon sa atong luwan. Kung doon na natin pagtubo sa kinabuhi o kung hingpit na tanga na sangkapan diha sa kamaturan. Dahil naman tayo luwan nga pagaluwason nato ang mga tao. Pinaagi sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Kunya karon, mga igsuon, kita ni kay mga batanon man kasagara, nag-eskwela. Asa man ang dapit din maayo ta nga makasangyaw sa pulong, makasangyaw sa Ebanghelyo. So, nay dapit diin mao ang eskwelahan mga igsoon. So, katong mga igsoon, labi na katong nakapiliyo mga igsoon nga nakaskwela na nag-spell ba ta dito? Basig buwan ta ba? O bisan pa, katong nagpuyo o kanang mga experience na sa bulaton sa Ginoo. Gaspel ka dito daw. Nag-spell ba mga igsoon? Gaspel ka? Kasi mura tag plastiko nga sa unsay 30, inat po diri, inat po dito, malikas diri, malikas po dito. Oh Lord. Kumusta man? Kunya ang pagsangyaw sa Ebanghelyo mga igsoon, dili lang ni siya pulong. Ningon din ni. Men. Kulang basahon mga igsoon. So dinhi ingon siya, as we contact younger believers, we need to nourish them not only with the truth in the Word of God, but also with a living that is a pattern. Salamat sa Ginoo ba nga nahihimba nga tong ipangalagad si Kristo dis pulong kundis kinabuhi. Sa mga igsoon, bisan pagdita mo sulti, bisan pagdita mamulong, basta makitaan gani sa tao ang imong pagkinabuhi nga nakapadayag sa Ginoo, madali gid sila sa Ginoo. Pero kung may uno sa bisan pag isa kasako imong bersikulo, kunya kontradikpod sa imong living, mangugat na lang na imong liog. Di gid ka, di gid na sila madali nga nahimo. So makita ba ninyo ang kalainan mga igsoon nga diha sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ang gikinahanglan mauban ang kinabuhi. Kung hingpit ang nausa sa Ginoo, kini kinabuhi mubulihok ni, mubuhat ni sa atong pagsangyaw sa Ebanghelyo. Mo ni siya modali sa mga tawo, dili kita. Kasi magunan na taba nga anong maayo kay tamo kuan. May kita mo istorya. Mga igsoon, ang kinabuhi sa Dios mao may magdani nato. In cooperation, kita nga mga magtotoo, mao lang ito mubukas lang ta diha gyud sa atong Ginoo. Then, kita nga mga estudyante kay namata sa eskwelahan, doon na giduntay pagsangyaw sa mga classmates nato. Amen? So, doon na ganita nga i-reject pa mo mapaos pa kang inayo, guglon pa kang iro, balibaran pa ka. Kana pa ba ang sa estudyante nga narasaro? Diba? Yan, napakita spontaneous, napakita tayo nga makikhalubilo, diba? So, nagdipindi na to mga igsoon. Sa kining tanan, nag-agad ni sa atong pagigugma sa Ginoo. So, mga igsoon, kung tinuod ta nga naigugma sa atong Ginoo, kining mga butanga, musunod lang ni. Muresulta lang ni mga igsoon. Busa bulahan kay ta, kay gipadayan ni siya nato, batanon pa ta. Doon ay mga nangunang igsoon ba, naingon nga, nung karon pa maning mga kamaturan na, nga tigulang naman ko. Sakit naman akong tuhod, halap naman akong mata. Di naman ko kadungog o klaro. May nga na, mga igsoon, nga nagbasol sila mga, nakita nila na mga kamaturan,
murag pasalop na ba? Pero kita nga mga bata noon, mga igsoon, napatay time, napatay energy. Di ba? So, why not? Bubulig na lang ta diya sa atong Ginoo, mga igsoon. Di ba? Gusto man siyang makabaton ng instrument. Kunya ang iyang gamiton niyang people man. Kunya kita nga mga young people, nakabaton na po sa kinabuhi sa Ginoo. Kung sa may gikinahanglan nato, bubukas lang ta diya sa Ginoo o mahigugma ta diya sa atong Ginoo, mga igsoon. So, why lain pagi? Mahigugma ta sa atong Ginoo, mga igsoon. Kung doon na tayo gugma sa Ginoo, naatay panahon sa atong Ginoo. Kung sa daygon ang Ginoo, hindi nga panagkatigom, punta mga igsoon, mapasidanan ta. Adlaw sa atong pagkabatan nun, gamiton ta sa atong Ginoo. Kung sa gusto sa Dios nga, mahigugma ta niya, o tugutan nato siya nga, makabuhat nga ni sa atong sulod. Men, daygon ang Ginoo. Dog.